बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब चेयरमैन साहब, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो हमारे कुरान अंदाजी के चिट्टे हैं उनको हला रहे हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're here in the Azad Kashmir office, and Alhamdulillah, during our Ramadan appeal, we raised funds for 5 rickshaws. A huge thank you to all our donors. We have many applications pending, but today only 5 individuals will be hand-selected to receive a rickshaw. In October, we'll be back to give some feedback and to continue our good work. Again, we'd like to thank all the donors, and please keep following us, and inshallah we will carry on doing the good work for you. Thank you. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुन नास व मन यनफ़उन नास। आज मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं सदका फाउंडेशन बरनाला के ऑफिस में मौजूद हूँ और जनाब शफ़ात साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं आज की इस मुबारक साथ में, जिसमें बेरोज़गार नौजवानों को कुरान अंदाज़ी के ज़रिए 5 रक्षा जात दिए जाएंगे, उसमें शरीक हो रहा हूँ। मैं अक्सर जिस तरह मैंने बात की है, खैरुन नास व मन यनफ़उन नास, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के काम आते हैं। इस तरह इकबाल ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे कुरोबियाँ। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं कि इंसान बेहतरीन वही है जो दूसरों के दर्द में, दूसरों के दुख में शरीक होता है और उनके दुख दर्द को समझते हुए उनको रोज़गार मुहैया करता है। जिस तरह मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बेरोज़गार गया तो उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा मर रहा हूँ। तो आपने उसे कुल्हाड़ी दी कि जाओ लकड़ियाँ काटो और जाके उन्हें बेचो और अपने काम चलाओ। इसी तरह शफ़ात साहब ने इतना अहम काम शुरू किया हुआ है कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देने के लिए 40 रक्शे दे चुके हैं। ये 40 अफराद नहीं, ये 40 ख़ानदान हैं। ये 40 ख़ानदानों को रोज़गार मिल रहा है, बाइज़्ज़त रोज़गार मिल रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सदका फाउंडेशन के डोनर्स की वजह से है। ये सदका फाउंडेशन की टीम की वजह से है, ये सदका फाउंडेशन के चेयरमैन की वजह से है, जिनकी डेडिकेशन, जिनका काम खुद बोलता है। इसे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब काम खुद बोल रहा हो, जब हक़ाइक़ सामने नज़र आ रहे हों, आदात को हमेशा किसी पैमाने में तोला नहीं जाता, आदात खुद बोलते हैं। तो मैं सदका फाउंडेशन की टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये कारवां चलता रहे, ये कारवां इसी तरह चलता रहे और ये इलाके और गरीब लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब चेयरमैन साहब, इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो हमारे कुरान अंदाजी के चिट्टे हैं उनको हला रहे हैं, और ये हम कुरान अंदाजी का अमल जो है अल्लाह के फजल करम से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी इब्तिदा जो है मैं करता हूँ कि एक चिट जो इस यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि सदका फाउंडेशन के प्लेटफार्म से कौन वो खुश नसीब है जो अपने रोज़गार के लिए जो है यहाँ से एक रक्षा हासिल करेगा। जी बिस्मिल्लाह। थैंक यू। ये मैंने एक चिट ली है, इसको मैं चाहता हूँ कि चले मैं ही इसका, ये हैं जी अमजद अली साहब हैं कोई, और वालिद का नाम है इमानत अली, और एड्रेस है ये अमगा के हैं ये जी।
یہ پہلے خوش نصیب ہیں، تو اس کو رکھتے دوسرے خوش نصیب کے لیے میں جناب ذوالفقار حیدر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایک چٹ۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ سر دوسرے خوش نصیب ہیں جناب محترم محمد افضال سن آف طالب حسین، اور ان کا ایڈریس ہے ابو والا امپو والا یا ابو والا ڈاہنک ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، چودھری اعظم صاحب آپ ایک جزاک اللہ جی۔ یہ ہمارے تیسرے خوش نصیب ہیں محمد ناصر ولد مانت سین، اور یہ ان کا تعلق ہے، یہ برنالہ سے ہیں، ڈاخانہ برنالہ ہزاری، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں جی، آپ عمیر صاحب جی چوتھا خوش نصیب جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، بدریہ چٹ بدریہ قرآن اندازی۔ یہ جی محمد اشرف طاہر ولد محمد دین، اور یہ ہیں موجودہ پتہ ٹہنی ڈاہنہ برنالہ، یہ ہیں جی وسیم ٹہنی، ٹھیک ہے وہ ہے۔ ہاں جی، پانچویں چٹ جو ہے یہ کالی گئی ہے، یہ ہیں جی محمد بشیر ولد شیر علی، محمد بشیر ولد شیر علی، اور یہ کنڈ پور سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ آپ سب دوستوں کا۔ اور اسی طرح یہی ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ کارواں ہمیشہ چلتا رہے، اور انسانیت کی خدمت ہم سب مل کر جناب چیئرمین شفاعت صاحب کے دست بازو بن کے ہم اس طرح انجام دیتے رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب عليه اللهم اجرنا من النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیکی کے کام، یہ کارواں چلتا رہے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کی خدمت کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما کہ ہم جو لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہم ان کے ٹرسٹ پر پورا اترتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما کہ ہم اس پورے علاقے سے پاورٹی ایلیمینیشن کر سکے۔ یا اللہ یہاں پہ کوئی بھی غریب نہ رہے، کوئی بھی مجبور نہ رہے، کوئی بھی دست نگر نہ رہے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد